ଦଣ୍ଡକାଳୀ।
व्यासं ततो जयमुदिरे योगं करोति वाचालो भङ्गुरङ्घयते गिरिं यादकृपां नमः वन्दे परमानन्दं माधवं नमो गणेशविघ्नविघ्नहारं प्रभु मम विघ्नविनाशाय गणाधिपतये नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नरुद्रं प्रचोदयात् नारायणं परं देवं नारायणं परात्परं नारायणं परं गति नारायणं परं
ଘରେ ବାଇକ କୁଆଡେ ପିଟନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ନଥିଲି କାହିଁକି ପାଲାକୁ ଆଉଛୁ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ନା ଫାଣୁଛି ଶୁଖିଲା ବୋଇକି ହାଣୁଛି ସର୍ବାଦୌ ଅତ୍ରାଗଚ୍ଛତ ଇହ ତିଷ୍ଠତଂ ଅତ୍ର ଅଧିଷ୍ଠାନ କୁରୁତଃ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତରାରାଧ୍ୟ ନୀଳାଚଳେ ନୀଳ ଶୈଳେ ନୀଳ କନ୍ଦରେ ନୀଳଗିରି କଟକରେ ବେଶ ନୀଳ ଜିମ୍ବୁତ କଳେବର ନୀଳମାଧବ ନୀଳଜ୍ୟୋତି ନୀଳାଚଳବାସୀ ନୀଳାଦ୍ରୀଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କଳାର କୌସ୍ତୁଭ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଏ କାଉଁରୀ ମଣ୍ଡଳ ଯଦପୁର ଗାଁର ପରମାରାଧ୍ୟା ନମସ୍ୟା ପୂଜ୍ୟା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହରଚଣ୍ଡୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦେବୀ କାଳିଜାଇଙ୍କର ଅଭୟ ପଦ ପଙ୍କଜ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ମଥାନତ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ପରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ଦରବାରର ଆୟୋଜକ ପ୍ରାୟୋଜକ ଯଦୁପୁର ଗ୍ରାମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆମର ମୋହନ ବାବୁ ରବ ବାବୁ ଆଉ ଯେତେ ଯୁବ ସମସ୍ତ ଯୁବଜ୍ୟୋତି ବାହିନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଆଶା ଭରସା କରି ପ୍ରଭୁର ଗୁଣଗାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଅବଗାହନ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଭାବୁକ ଭଗବତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ବାଗ୍ମୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପଣ୍ଡିତ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞ ମନୋଜ୍ଞ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ନରନାରାୟଣ ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମଥାନତ ପ୍ରଣିପାତ ସହ ସମଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପୂର୍ବକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଶ୍ଵେତବରାହ କଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ଗାଁର କୁଣାକୁଣି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲିଖିତ ମାନ ଉଦାହରଣ ପଦୁଟିଏ ଗାଇଛି ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟି କାନରେ ବାଜୁ ବାଜୁ ମୋର ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କାନରେ ବାଜିଗଲା କିରେ ପଞ୍ଚଦେବକ ନମସ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ଅମ୍ବିକା ଅଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମଉସା କହିଲେ ଇଏ ସନା ଦାସ ନୁହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନଚଉଛନ୍ତି ଆମେ ନାଚୁଛୁ ପାଲା ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସ୍ୱାଧୀନ ସଭ୍ୟତା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ 300 ଟଙ୍କା ଟିକଟ କାଟିଥିଲେ ହିରୋ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭୁଲ କଲା ଆପଣ ପଚାରି କରିବେନି ଏ ସିନରେ କାହିଁ ଭୁଲ କଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଲାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଚାରିବାର ଜିଜ୍ଞାସାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି କିଏ କହିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ଶ୍ରୋତା ବ୍ୟକତା ଯେ ପଚାରି ୟତି ନିଜଣ ଜାତି श्रोता व्यक्ता आउ पचारिला वाला आज्ञा आज्ञा व्यक्ता शिव श्रोता नारायण जो माने पचारंती ब्रह्मवित ब्रह्मा आज्ञा आज्ञा ये तीनिटा पुरो एकाठी नहले पाला संस्कृति आपण मानकर टी अपूर्व दिव्य साहित्य मातृभाषा साहित्यर मार्जित मंत्रमुग्ध होइचंती आपण माने वरिष्ठ वरिष्ठ ओडिशा साहित्य संस्कृति कला समीक्षक पर्यवेक्षक अतिथि सम्मानित अतिथि व्यक्ता मान को आमे दर्शन पाइले आज्ञा ए पुण्यमाटी ओडिशा पाई गोटे जहाँकि भारत स्वाधीन होइनी 100 वर्ष हवा नीलाचल निखिलोत्कल पाला गायक परिषद गठन हवा भी 50 वर्ष होई नाही आज्ञा आम जेजे बापा जन्म पूर्वरु येठी जेजेतम पुरुषोत्तम भगवान सत्यनारायण ब्रह्मगा आदि आ पालाटी आए ग्रामवासी मान करे आछंती जहा मने रखिछती कुआ
तेणु ये ग्राम जो माने स्थापना करिसंती स्मृति तैलचित्र रे सेमानंकर सिना शरीर नाही सेमानंकर वर्तमान रे मध्य तांका वर्तमान रे उत्तरदायक माने जो कार्य करिसंती ये योग्य संतान सभापति सभा संपादक ग्रामवासी ये ब्रह्मगिरी ब्रह्मनारायण मंडल समस्त संगठनिक भूमिका दायित्व रे थिबा ज्ञानी मान को मु साधुवाद ज्ञापन करुच्ची नम्रतार सहित नमस्कार करुच्ची दिन 3टा बेलू एठी साहित्य चर्चा चली आज्ञा आउ ये तो भाग्य आपण मानु किछि अछि अधा पूर्ण टिए करिवो पूरी काली जी किछि बाकी अछि ये काली जाईंकर ये काली रूप को प्रचंड रूप को सहिब किए जे स्वामी छाती ऊपर नाचिलाणी तागु को जीव किए नारायण कहला रे नारद गोटे काम कर कौन ता छुआ मरीची माने ये जगत रे केही जीव जगत रहिबे ना ना नारायण 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 ता पुओ ता आगे चली जाइछि माने से कहारी हबो ना सारा सृष्टि की से गर्भ भीतर जन्म करि दबो ना प्रभु ये कौन करिबा कौन करिया प्रभु ये सुदर्शन गु नारायण पठाइण देले उत्तर दिग को बाबू निर्देश करिले उत्तर को मुंड रखी हाथी छुआ सोई थिला मुंड आनिबा पाई की निर्देश होइला ये हाथी मुंड गोटा होई ये घंडी लागिला शिवंग ऊपर एवं पार्वती ओल्हाइला हाथीटा को मारदेले निरीह उत्तर दिग को पड़ी गोटे हाथीर मुंडा आनी गणेशटी लगे सना बाबू आज्ञा काली रघुवंश सरी 14 ब्रह्मांड 21 रु 14 कही 7 छाड़ी 84 कही आज टिके देखा तुम फणा केते आउ जगतसिंहपुर छुक गोविंद 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 पदुगढ़ उसीम करंद ये कौन जोकिंग गायक सम्राट लक्ष्मण राव मुझे कथा कहूँ आपन टे धैर्य सह शुणु मु कहूँ जदि गोटे देवींकर पुत्रर मुंड पाई आज्ञा गोटे निरीह हाथीर मुंड पटा जाई पारे हाँ आपण प्रश्न यहाँ आपणकर नुह यहाँ शुक्राचार्य प्रश्न कले कहले हे गुरु बृहस्पति आज्ञा गोटाए मार पुओ को बचाई आउ गोटे निरीह हाथीर मुंड काटा जे निर्देश देला से केमतिया दयालु देवता माने परोपकार निजुक नरक पठा देवता देवता से तो गोटाए मार छुआ को माइले आउ गोटाए मार छुआ को बचेले कहीं गणेश मुंडटा जोटा शिव काटी से लगेदेले से मुंडटा लगेले ता माँ कौन हाथी माँ कांदी नथिबो निश्चय कांदी आउ तेमुकु कौन गज उदाहरण कुआ जाउछ परम दयालु तेमे परा गज मारिच शिवंग पुआ बंचेबा पाई माँ कालीजाईंकर क्रोध रक्षा करबा पाई सत्य जुगरे तमे गोटे हाथी मारिच सेई गोटे तृतीय जुगरे गोकर्णिका जंगल रे सबरी ग्राम आउकी पाखरे जो हाथी पथ जगी थला से हाथी की राम अवतार आपण मारी आउ द्वापर जुगरे कौन गुरु द्रोणाचार्य जो दिन महाभारत महासमरे ठिया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुस्तव नाम का पांडवा संगय तेमे कुआड़े धर्म संस्थापक धर्म युद्ध कलटी महाभारत युद्ध रे कौरव मानकर पक्ष नहीं पांडवंकर विपक्ष होई जते बेले गुरु द्रोणाचार्य ठिया हो गले मैदान रे महाभारत महासमर महाक्षेत्र धर्म क्षेत्र उपरे पांडव मानकर भाळेनी पड़िला कहले गुरु संगे युद्ध किए करिवो
खाली गुरु नुह से जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु ब्राह्मण को हत्या किए करिवो केही नाही गुरु निंदा नरके वास आज्ञा आज तो गुरु आइछन युद्ध करिया को गुरु को संगे कोन हमें पारिबा ना ना डाकिले नारायण आपण मानकर कवि हेले चंदन हजूरी चाखी कुंडिया कौन कहले कौन कहले कहले पांडव प्रिय दंडु सखी दोषे दांड कुए कथा के मंदरी दांड रे मोइत्र पांडव माने जिते बेले समर्पण हले आपण मायाधर माया करी छलना करी गुरु द्रोणाचार्य तमे गोटे हाथी मारिकी पकेइल आज्ञा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उपर गोटे निरीह हाथी की मारिदेल मारिदेल द्रोणाचार्य पुओ अस्वस्थमा देखिया हाथी भलिया अदृश्य पांडव मानू कहल मिछ कह टे रुहतु आज्ञा सबुथ कहूँ से गोटे से जान मु आपन से पाला हेले एत समय व्यक्त जी सीमा अच्छे शेष पर्यंत शुणु जो कथाटा कहते तारी उपर जी ना गोटी गोटी कहले मुझे फेंटी ना रह कहले तुम कौन कल कौन कल से दिन गोटे ब्राह्मण आगे पांडव मानू मिछ कहीदेल नरेबा गुंजरे अस्तस्तम हाथ नरेबा गुंजरे कहला बेलू पंचजन्य हृषिकेश देवदत्तम धनजय पंडर महासंग भीमकर्मा वृकोदर पांचजन्य शंख फुंकीदेल अस्वस्थमा हत पुअर मृत्यु गोटे बाप जिते बेले शुण मो पुओ मरीगला से हाईकोर्ट को जाऊे भी बाटू लेउटी आसो हाथ चोक तार लक्षे टंका लटरी उठते भी जीवना तार सर्वकार्य स्वप्न को भांगी दे द्रोणाचार्य पुत्र शोकरे कांदिले कहले हे युधिष्ठिर पांडव मान भितर मु तते अधिक भल पाए तू धर्मनंदन तू सत्यवादी तो जीवन में मिछ कहून अरे माने जो कहउछनी से जो हाथीटा मरीची आज्ञा से कौन सतेरे मो पुओ स्वस्थ ना मरी जाइछि युधिष्ठिर स्थिर हो गले कृष्ण कहले आ डेरी कर ना यथा शीघ्र हाँ बोली कही दियो ये नरेबा गुजरे अस्वस्थ मा हत कही देले अस्त्र समर्पण देही टली जे पढ़िले पुत्र शोकरे अस्त्र त्याग करी निरस्त्र ही द्रोणाचार्य पड़िला बेले आज्ञा एणे जयद्रथु कहले जा एति गलिया मार तमे एडे सियाणिया शुक्राचार्य कहले गुरुजी मैत्र आमर ना जगन्नाथ तमर हेलो से गोटे हाथी माथरा सत्य जुगे शिव पुओ गणेश पाई आज्ञा गोटे हाथी त्रेतयारे माइला गोटे हाथी द्वापर रे नरेबा गुंजरे अस्वस्थ हाथ माइला मारिनी मारिथी कलिजुग कथा परे कहबा जी तीन तीन टा हाथी माइला कुंभीर पाखरु गोटे हाथी रखिला से परम दयालु केमिति हला एठी गोटे पद बांकदासंकर चतुष्पदी कौन कहले पुराणा गाड़िया पाला जो पाला रे
ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ବାଙ୍କା ନାଇଁ ତ ପାଲା ଫାଙ୍କା। ବାଙ୍କା ସେ ପାଲାଟି ଫାଙ୍କା। ପୁରା ଏଇଠି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ମୈତ୍ର ଆଜ୍ଞା ये छिड़ी गला की जो सब पताका उडू उडू छिड़ी गला की जो सब पताका उडू उडू काको चक्रवर्ती हला देउ तने पडू पडू देउ तने पडू पडू छिड़ी गला की जो सब पताका उडू उडू छिड़ी गला की जो सब पताका उडू उडू से तो दयालु ता मंदिर रे कहीं सागुड़ा बसी जाऊँ पताका कहीं पड़ी जाऊँ तले पड़ू ଆଜ୍ଞା मते उत्तर दियो ଦିଅ ना नहीं सत्य जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद सत्य जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद हिरण्यक्ष वध कल बखे नख फड़ू फड़ू बखे नख फड़ू फड़ू छिड़ी गला की दस पताका उडू उडू अरे छिड़ी गला की दस पताका उडू उडू सत्य जुगरे बाप पुओ भितर लगई देला संग्राम ଆଜ୍ଞା हरिनाम कीर्तन को केंद्र करी बापू को कोलू को नहीं गल पुओ को वैकुंठ को नहीं माँ को विधवा कर दो तमें सीना प्रहलाद पाई दयालु हो गल ଆଜ୍ଞା हेले हिरण्याक्ष पाई निष्ठुर हल ହେଲ ता स्त्री कयादु से शंखा सिंदूर उजाड़िला से कौन तुमको दयालु कह ନାଇଁ तुमको निष्ठुर कह ନିଶ୍ଚୟ ताले परम दयालु केमिति हल ପରମ ଦୟାଳୁ କେମିତି ହେଲ? ଗୋଲାଳୁ ହେଇଯିବ କେମିତି ହେଲ ପରମ ଦୟାଳୁ? पुणी गोटे पद चौपदी आसो गोटे पद सालबेगर आसो କଣ କହିଲେ बृहस्पति कहले मो ठाकुर ହଁ हाथी कथा गला आ गोटे हरिणी की कुआडे रक्षा कर କେତେବେଳେ घोर ने मृगुणी को पड़ी थिला कसाड़ा जेते बड़ विपत्ति उधरिल पड़ द्वादश शताब्दी कवि प्राचीन कवि भक्त कले सालबेग कहले गोटे मृगुणी की कुआड़े जंगल भितर व्याध शबर ଆଜ୍ଞା जाल पकई सैन्य जगैकी जे सर मारिकी जगी ବେଶ चारिपट जिते रुद्ध हो गला निराश मान जगदीश्वर से मृगुणीटा को मो प्रभु ଉଦ୍ଧାର କଲେ नकर नासिकी उद्धार करदे ना मृगुणी उद्धार कला ना ऋण सुझिला କେମିତି से हजारे मृगुणी बधी अच्छी पुणी गोटाए मृगुणी रखिला किपरि भावरे नारायण तब परम दयालु हेला पालारे लॉजिक रहिबो जुक्ति फिलोसफी रहिबो दर्शन जियोग्राफी रहिबो भौगोलिक कारण एमआईएल रहिबो साहित्य भी रहिबो विज्ञान भी रहिबो ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ରହିବ। हिस्ट्री नो हिस्ट्री इतिहास ये तक न रही पालारे कई आपण मैंने आजिकल ज्ञानी माने बुझीबानी पालार चारि प्रकार न्याय दवा पड़ी ହଁ ଠିଆ ତ बृहस्पति पचारे आज्ञा 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 हाँ तेणु ठाकुर कहले କଣ କହିଲେ कहले मो ठाकुर केबे मृगुणी तो रक्षा कला माइला केबे ना राम कौन मृगुणी हत्या करना କେତେବେଳେ କଲେ कवि विश्वनाथ खुंटिया आपण मानकर रामायण କଣ କହିଲେ विश्वनाथ रामायण कौन कहला କଣ କହିଲା कहला हेम हरिणी ହରିଣୀ धीरे धाम धरु धर
ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଡିଆ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଟିକେ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ नारायणं परांग देवं नारायणं पराक्षरं नारायणं परांगति नारायणं परामुक्ति महाप्रभु सत्यमेव जयते बोला रमदे को बार हरि बोल भाई लो तोरी हाथ नागिला जी बेपार कोन हो देखा जाऊ आज बेपार कमी जाई छी शुक्राचार्य कहिले कहले हे गुरुजी बृहस्पति से परा ठाकुर तमर हरिण मारिची आज्ञा ना केते बेले ना मारिच जो हरिणी रूप होई गला स्त्री रा आशाकांक्षा सुवर्ण हरिणी भाबी ताकू जेते बेले बध कले हरिण मलानी मला राजा दशरथंकर श्राद्ध पाई राम लक्ष्मण बारंबार मृगया करिया को जाई नाती मुर्ग मांस कले गंडा हरिण मांस देई पितृपुंड को बाढ़ू थाई पितृपुंड को बाड़ू थाई पितृपिंड को बाड़ू थाई सूर्यवंशर राजा माने वरिष्ठ वरिष्ठ प्रसिद्ध प्रचंड अधिकारी राजा माने आज्ञा बापांकर जेजे बापांकर श्राद्धरे गंडा मास आ मुर्गणी मांस पाई मृगया करिया को जानती आउ जी गुड़ाए हरिण माइला गोटे हरिण रक्षा कला परम दयालु हम जमा नुह आजिर भागवत रे षष्ठ दिन राति रे सत्यनारायण जगन्नाथ केमिति परम दयालु प्रमाण हेबे की परम दयालु प्रमाण दियंतु आज्ञा जे चारि हाथी मारी गोटे हाथी मारी रखुछि चारि जुगे आज्ञा जे माळ माळ मृगुणी हत्या करी गोटे हरिणी रक्षा करुछि बृहस्पति की पचारे शुक्राचार्य दयालु केमिति हेले मते कुह केमिति हेले परम दयालु मते कुह ना कुरुपति सभा तले द्रौपदी राजा गुरुपति सभा तले द्रौपदी राजा कोटि वस्त्र देला है राजा घर भरण आर्य पुण्य भूमि भारत वर्षर ये जम्बूद्वीपर श्रेष्ठ पूज्य स्थान पांचपड़ा भितर हस्तिना एबे ता ना नुआ दिल्ली हेछि आज्ञा एई नुआ दिल्ली दरबार उपरे बेश अंध धृतराष्ट्रंकर पुओ अनर्घमणि मुकुट धारण करिछि मान गोविंद दुर्योधन पसापाली रे हारी जाइचंदी पांडव हारी जाइचंदी यही सुजोग को दुर्जोग प्रयोग करी दुर्योधन डाकिला धुषा ऋतुस्नाता है सुध स्नान करिछि से द्रौपदी से नीलजी से उद्धता नारी पांच स्वामी की घर करिथिबा द्रौपदी की दिन दीपहर ये दरबार को घोषाड़िया ये अविलंबे दुशासन गरिला गमन केश धरी द्रौपदी रहेला उपस्ताना सागुणा बजिला गाने गड़ियानी बेला सेरको पूरिला धन पका चाउला हस्तिना राजगट्टक वैदुर्यमणि निर्मित रोषशाला भितरु ठीक आज्ञा द्रौपदी मुकुला केशକୁ धरी घोषाड़ी आइला सुंदरी एठुका हे सुंदरी तमे काकू कोन कहू जानि पड़ अरे तोते जेतबेले मु पाइछि छाड़ी देबी ना एठुका मो होची तम बड़ भाउज मा हिताए मा सहित एमिति कथा कहया तमर के लाज लागुनी अछंती 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 ओ तमर तो पुनी मा भौणी अछंती 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 माँ अछि बापा पाखरे भौणी अछि भिणे पाखरे तू अछु मो पाखरे महल मंडा बाबा की हसई बोले हुडी बसन बुढ़ई बोले हुडी ओ
केड़े बड़ कलंकित अध्याय हे ज्ञानी हे पूज्य हे नमस्य गुणग्राही आपण मान पुराण अववाहक मु जणी आपण मानकर निमित्त दास खाली मने पकाउची महाभारत गोटे स्तबक यही सीनटा मिठा कर दे यह सारा विश्व पाई गोटे कलंकित अध्याय भारत वर्ष जो भारत माता बोली स्वीकार करे भारत माता जय उत्कल जननी जय मातृवत भाव जे देश को पूजा करे माटी की पूजा करे भूमि की पूजा करे अतीत से भारत वर्ष रे भलिया गोटे अध्याय पुणी निजे राजा निजे हस्तिनागरे अधिकारी क्षमतापूर्ण मानगविद दुर्योधन ता निर्देशन द्रौपदी की न्याय आसरा दरबार अबला दुर्बला नारी प्रति अत्याचार तार उलग्न रूप विवस्त्रता रूप को देखा मान गोविंद दुर्योधन काम उत्तेजना को चरित्रार्थ करने पागल भली हसूसी पहला दूसरा सब ओल्हे फोपाड़ी दे ठीक अछि द्रौपदी आखिरे लुह देखिला दक्षिण पट उच्च सिंहासन बसिचंती द्वापर जुगर सर्वश्रेष्ठ वरेण्य पूज्य प्रतिभा प्रचंड प्रतिभा शक्तिमान बलवान भीष्म जे चाहिए आंगुठी टेकी देले कौरव पांडव थरहर हो उत्तर दिग को चाह भीष्म को प्रणाम कला पितामह आपण थाउ थाउ जदि आपण को बच्चारे कलक लागिब ए कलक कला आपण को मुंडे रे बडा हमनी पितामह आपण थाउ थाउ ए सब केमिति देखि पारुछथि कुहतु पितामह आपण थाउ थाउ ए सब केमिति देखि पारुछथि पितामह भीष्मंग भली व्यक्तित्व नीरव द्रष्टा हले मौने सर्वत्र लक्षण अन्याय करिबा जहा देखि देखि अन्याय को सही जीवा सहीया आपण माने वरिष्ठ ज्ञानी माने थिबे आपण को पिला माने भूल करिवे आपण विषयांगुडी टेकी रोकिबेनी जदि मुरबी मुखिया होई तांको पाखरे पिला माने भूल काम कले एटा कोन दुर्योधन मु ए भूल नबो ना भीष्म नेबे केई नेबेनी सेदिन महाभारत एक कलंकित अध्याय कुरुसभा तले जदि भीष्म हाथ टेकी दे थांते दुर्योधन कौन कृष्ण कौन पांडव कौन कार सख्य थिला कार शक्ति थिला भीष्म को कथा को प्रत्याख्यान करिए किंतु पितामह भीष्म ये नीरव द्रष्टा होई रही चाहि से रहिले मुक बधिर पराय अभिनय कले जने नारी जहा कदर्य कथा ताकू उल्लंघन करा जाउछि पुणी दिन दी प्रहरे चारिपटे बसिचंती वरान्य वरिष्ठ पूज्य व्यक्तिमान भीष्म को जते बेले नीरव द्रष्टा देखिला द्रौपदी चाहिला दक्षिण आउ टिके तांको दक्षिण रे बहिचंती ए मोर ज्येष्ठ पिता ओ आज आपण निकट रे काजे पते बाबूजी पितामहंग पाखरे बहिचंती गुरु जे कौरव पांडव को नीति शिक्षा आदर्श रे आज पर्यंत एते बड़ करि डाकिला कहला गुरु भवसागर स्वामी निगमानंद सरस्वती बाबा भवसागर कारण रवि ऋतुमत हवा आपण आलोकर पथ आपण
ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ବିକିଳିଆ ହେଇ ଡାକିଲା ଶ୍ୱଶୁରତମ ପୂଜ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲା ସେ ସିନା ଅନ୍ଧ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିନା ପାଗଳ ହେଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେ ତ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଶକ୍ତିମାନ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ କାହିଁ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ତାଙ୍କ କହିଲେ ପଦେ ପୁଣି ହେଲେ ଦ୍ୱାପରେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ ଘର ବିପଦ ଦ୍ୱାପରେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦିନୀ ଘର ବିପଦ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲ ହେ ଧୁସା ବସ୍ତ୍ର ଫେଡୁ ଫେଡୁ ଛିଡ଼ି ଗଲା କି ଯଶ ଛିଡ଼ି ଗଲା କି ଯଶ ପଟକା ଉଡ଼ିଗଲା କଣ କଲ ଶେଷରେ କୁଆଡ଼େ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ସର୍ବକର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଛାଡ଼ି ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଟେକିଦେଲା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ହେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରଭୁର ମହିମା ଶୁଣ ହଜାରେ ହାଣ୍ଡିକି ଗୋଟାଏ ଠେଙ୍ଗା କେହି ରଖିପାଇଲେ ନା ହାତ ଟେକି ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲା ଦୀନ ଦୟାଲ ଦୟାମୟ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ମାଲିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାକୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହସିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ ଭଲେ ଯିଏ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲା ପରମ ଦୟାଳୁ ହେଲା ସେ ବସ୍ତ୍ର କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ଗୋପୀଙ୍କଠୁ ଚୋରାଇଥିଲା କଣ ହେଲା କହିଲା ସେ ଏଡେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ଭୂଷଣହୀନ ହେଇଯିବ ନାରୀର ଲଜ୍ଜା ହଉଛି ଭୂଷଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉଲଗ୍ନ ହେଲା ବେଳେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଲା ବେଳେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଇଲା କୋଉଠୁ ଏ ପଣସପଦାରୁ ଆଇଲା ପଣସପଦାରୁ ଆଣିଲା ଆଜି ଅପୂର୍ବ ଏ ଯଦୁପୁର ବାଲା ଏ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଇଏ ପାଇଁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି ନା ମନକୁ ହଉଛି ସେତିକି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନ ଏଠିକି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଶ୍ରମିକ ଆୟ ନହେଲେ ବ୍ୟୟ କୋଉଠୁ ହବ ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସେ ପା 16,000 ଗୋପୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରେଇ ନେଲା କେତେବେଳେ ଯିଏ 16,000 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ନାରୀ କି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲା ସେ କେମିତି ପରମ ଦୟାଳୁ ହେଲା କୋଉଠି ଚୋରି କରିଥିଲେ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ପାଲାରେ ଜିଜ୍ଞାସା ନଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରିବେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକି ଯିବେ ସେବା କରିବେ ଦିলীପ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଯିବ ସିଂହ ଖାଇଯିବ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଦାନ କରିବେ ତା ଛୁଆ ହବ ପାଲା ମୁଁ କାଲି ଆସି କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ନନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ଗାଈ ନୁହଁ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ଗାଈ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ଗାଈ ହଉଛି ଗୋ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଥ୍ୱୀ ତୟା ଧୃତା ଲୋକାଂ ଦେବୀ ତୁମ ବିଷ୍ଣୁଂ ଧୃତା ଚଞ୍ଚଧାରୀ ମାଂ ଦେବୀ ପବିତ୍ର ଗୁରୁଚାସନ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ରଜସା ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦିନୀ 7, 9, 11 ଦିନରେ ରଜବତୀ ପରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ କଲେ ପୁଅ ହୁଏ ଦିଲୀପ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ପାଏ ଆଉ ଗାଈ ସେବା କଲେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହନ୍ତା ଲୋକ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାହାସାହା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ରାଜାରାଣୀ ମାନେ ଗାଈକି ପୂଜା କରିଦେଇ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଦିଅନ୍ତେ ରେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ରଘୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରହିତ ଶବଦମେବ ରଘୁ
सी घूर्णन न रही स्थिर रहती आज्ञा अन्य मानू घूराती निजे स्थिर रहती बेश से हेले रघु हेमंत किए ना सविता रथे नम देव जाति भवनानि प्रसन्न सूर्य सूर्य आउ कहानी जहाँ लिखा आम से बोलिया घरे कौन रघुवंश काव्य ना ना बाहर भी ना पढ़िले ता तले श्लोकर अर्थ ओडिया रे लिखा ही नहीं लेखाई जी आज पाला लगेब ठाकुर परम दयालु केमिति निके चाहिए खाइब निर्लज गायक क्षेत्रवासी मिश्रंकर गोटे स्वर शुणु ये मोर गुणिक भूषण मोरे गुणी का भूषण बरडेरी वे श्रवण बरडेरी के श्रावण ये जहा जहा पुणी पुराण दर्शन होइब वर्णन एक लोसाई ते तो कालवती धर बाकचुला परे मयूर चंद्रिका केले मनोहर रसण की जाना कंभु कटकरे राजा विजय जगन्नाथ तीन जुग कथा अलगा कली जुगटा सबुठारु श्रेष्ठ आज्ञा कली जुगे सार ब्रह्म एकाक्षर भगतंग गंठी धन सर्वपरे सार कलिकी अवतार स्वयं जगन्नाथ जा लक्षे राम भज लक्षे कृष्ण भज लक्षे नृसिंह भज मीन कश्यप वर्षा मीन कश्यप बराह नृसिंह वामन राम परशुराम बौद्ध कलिकी ये सबु अवतार बारे जगन्नाथ बारे जगन्नाथ होउछंती परम दयालु कृष्ण परम दयालु नुहंती कि राम परम दयालु नुहंती कि नृसिंह परम दयालु नुहंती कि परशुराम परम दयालु नुहंती ये तीनिटा जाक जुगरे धर्म संस्थापन पाई प्रभु जेते अवतार होइछंती कली जुगरे होइछंती पूर्ण अवतार 16 कला आज्ञा वेद कहिला कौन कहला पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सरोज रे आज्ञा कौन थी रे ए भल मिसौचु रे कलाकार पालावाला यात्रा वाला जदि गीतिनाट्य कले पौराणिक नाटक काव्य कले जदि महाभारत कले गायक कृष्ण हो पाड़िया राधा हो आज्ञा आउ गोटे पाड़िया कृष्ण होगी बंशी धरी पकड़ बेश ये राधा होगी लुगा पिंधि नाचिदेव रामायण हेले राम सीता हो हनुमान सिंदूर बोड़ी होगी लांगुड़ लगे हनुमान ही डेब शिव त्रिशूल धरी पलि आसवे हेले जदि गोटे पिला को कहवा ड्रामा रे तू जगन्नाथ रोल कलु बाबा 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 कौन कौ माँ ता छुआ को जगन्नाथ रोल करिया छाड़ जमा नुह ना कृष्ण होइछि कि बंशी धरिक ठिया हो शिव होइछि कि त्रिशूल धरिक आसी स्टेज रे डेइब जगन्नाथ रोल जी कर आज्ञा हाथ दीटा एटू हणा हम कटी ठारू गोड़ दीटा कटा ही फोपड़ा हम आखि दीटा तड़ा हम तेबे जाई से जगन्नाथ अभिनय कर वेदपति ब्रह्मा चारि वेदरे जहाँ नेति नेति कहले आज्ञा मादला पांजी जहाँ आपण मानकर प्रमाण कला कौन कला कौन कहला कहले कोटि कोटि राम कृष्ण जांगरु जात कोटि कोटि राम कृष्ण गांगारु जात सही एका पूर्ण ब्रह्म स्वयं जगन्नाथ सेहि एका पूर्ण ब्रह्म स्वयं जगन्नाथ सत्य जुगरे नृसिंहनाथ से हेले स्तंभेश्वर तृतीय मर्यादा पुरुषोत्तम राम तांकर ना रघुनाथ से अयोध्या रे जन्म होले द्वापर द्वारिकानाथ कृष्ण ये द्वारिकानाथ नुहति कि अयोध्यानाथ नुहति कि जाजपुर नाथ नुहति कि ब्रह्मगिरी नाथ नुहति कि पुरी जिला नाथ नुहति कि केन्द्रापड़ा नाथ नुहति ये जगतर जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सर्वर ऊर्धरे सी राम ही आसम आज्ञा कृष्ण ही आसम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुग सी राम हेबे किंतु राम जगन्नाथ हे कहीं से पूर्ण ब्रह्म आपण मान पाखे आम अलारनाथ दर्शन करवा
ବାବଦକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଉଛେ ଅନନ୍ତ କାଳ। ଆମେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଗୋଟିଏ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବିଭାଜନ କରି ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ଆମେ ମାପି ଦେଇଛେ ଏଇଟା ଅମୁକ ଅବତାରର ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ରେତୟାରେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱାପରରେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କଳିରେ ବି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଏଇଠି ପଦୁଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୀମାଂସା କଲେ। କଣ କହିଲେ? ଏଇ ମାଟିର, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର, ଏଇ କପିଳେଶ୍ୱରର ପୁଅ ଆଉ କେହି ମୀମାଂସା କରିନା। କିଏ ଯୁଗକୁ ଚାରିଟା କହିଛି, କିଏ ଯୁଗକୁ ଦିଟା କିଏ ଦେଇଛି, କିଏ ଅନନ୍ତ କାଳକୁ ନେଇ 5 ଯୁଗ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। କଣ କହିଲେ? ସେ କଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? କହିଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହା ଗୋଟିଏ ସମୟର ଚକ୍ର। ସତ୍ୟରେ ତ୍ରେତୟା, ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର, ଦ୍ୱାପର ପରେ କଳି, କଳି ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ। ୟାରେ ଆଗ କେହି ନାହିଁ ନା ପଛ କେହି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚକ୍ର, ଗୋଟେ ଶୂନର ଆରମ୍ଭ ଯିଏ, ଶେଷ ସିଏ। ତେଣୁ ଏ କାଳ ସମୟ ଚକ୍ରକୁ ଯୁଗରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ହିଁ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତ। କେତେ ଯୁଗ ଗଲାଣି ଏ ଜଗତ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜଗତ ସତ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ବି ସତ୍ୟ। ନା ଭୁଲ? ଜଗନ୍ନାଥର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଜଗତର ନାଥ। ଆମେ ଅଲାରନାଥ କହୁଛେ, 350 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, 15 ଦିନରୁ ଥରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। 15 ଦିନ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଇଏ ବରଷ ସାରା ସବୁ ଯାକ ସୁଖ ଭଗତ ପରା ଲଭିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅବଗାହକ ସମକ୍ଷିକ କହିଛନ୍ତି, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଦୋଳେ ସଂ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେସୁ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତୁଂ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଅଲାରନାଥ କାହିଁକି? 365 ଦିନ ବର୍ଷକ, ତା ଭିତରୁ ଠାକୁରେ 15 ଦିନ ଅଣସରରେ ରହନ୍ତି, 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଜନ୍ମବେଦୀରେ ରହନ୍ତି। 15 ନ ହେଲା 24। ଆଜ୍ଞା 24ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ 342 ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ଦୀପ ଲଗେଇ ପଢିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଗୁପ୍ତ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୈବରୀ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା କେବଳ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଅଣସର ଘରେ ପଢାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୁପ୍ତ ଅଲାରନାଥ, ଅଲାରନାଥ ନା କାହିଁକି କହିଲେ ଆଲ୍ଲାର ନାଥ ବୋଲି ନାମ ଅଲାରନାଥ। ଯିଏ ଧର୍ମଦ୍ରୋହ ସମୀକ୍ଷାକୁ ହୋଇଲେ ସମର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ମୁସଲମାନ କହିଲେ ଆମ ଠାକୁର ଆଲ୍ଲାହ, ହିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଆମ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ ରାମ ଶିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହିଲେ ଆମ ଠାକୁର ଆମର ଦେବଦୂତ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା ନାଇଁ। ଜୈନ ମାନ କହିଲେ ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ ମାନ କହିଲେ ଆମର ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣ ଗଚ୍ଛାମି। 5 ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏକାଠି କଲେ, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ। ମୁସଲମାନ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ ସିଏ ବି ଆମର ନାଥ, ତମ ଚିହ୍ନ କାହିଁ? ତମେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମର ବୋଲି କହିବ, ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାହିଁ? କଣ ତମର ସଂକେତ ଅଛି? ତମ ସନ୍ତକ କାହିଁ? କଣ ସଂକେତ ଅଛି? ଅଛି ନା? କଣ ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେତ ଦେଖିଛୁ? କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା, ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନ ଫାଲଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ ବୀର ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ।
ଅରିଜିନାଲ ବହିରେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଟି ଆମ ସଂକେତ ଅଛି ନା କେମିତି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉ ବାନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ କାହାର ସଂକେତ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ଯେଡ଼େ ଯେଡ଼େ ମସଜିଦ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଥିବ ନକ୍ଷତ୍ରଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରଟେ ଫାଲଟା ବସନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କଛା ମାରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ନା ଗୋଟେ ଫାଲଟା ବସନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଘେର ଆମେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା 3 ଜଣ ଯାକ ଘେର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମ ଧର୍ମର ସଂକେତ ଅଛି ଇଏ ପୃଥିବୀର 62 ଭାଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେରିକା ବାଲା ରଷିଆ ବାଲା ଜର୍ମାନ ବାଲା ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଯୀଶୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତମର କେମିତି ଯୀଶୁ ହେଲେ ଯୀଶୁ କେମିତି ହେଲେ ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ ଦେଖେଇଦେଲେ ନିଅ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଏବଂ ଦି ବାହୁ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ମେଡିକାଲରେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ସବୁ ଯୁକ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ଆମେରିକା ରଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ଜାପାନରେ ସବୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇଛନ୍ତି 108 ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ I minus is equal to Lord ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫିଲୋସଫି ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ସାର୍ ଗୋଟିଏ କଥା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ପାଠରେ ମୀମାଂସା ହେବ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବିବାଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ହେଇଯିବ ଯଦି ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ I ମାଇନସ୍ ଉପରୁ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଗାର ଟାଣିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ I ବାରୁ ଡାହାଣକୁ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଲେ ମାଇନସ୍ I କହିଲେ ମୁଁ ମାଇନସ୍ କହିଲେ ଫେଡ଼ିବା ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ମତେ ଭଜୁଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ ଯେ ମୁଁକୁ ମାରି ପାରିଛି ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଙ୍କାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଭିମାନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ ନୁହେଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ ନାଥ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନାଥ କହିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ନାଥ କହିଲେ ପ୍ରବାହକ ତା ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇ କେବଳ ଜଗତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ମୁଁ କାହିଁ ତା କଥା କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଉଦିନ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା ଦିନ ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀକି ଧରି ବାହାରିଲେ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ଟିକେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ନୀଳକନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ସତରେ ନା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେଲା ଏ ବିଶ୍ୱରେ କୋଉ ଗାୟକ କୋଉ କବି କୋଉ ଲେଖକ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିନି ନା ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ତାଙ୍କ ନାଁ କୃଷ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟାନାଥ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାମ ସ୍ତମ୍ଭନାଥ ତାଙ୍କ ନାଁ ନୃସିଂହ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଇ ନା ବଳଭଦ୍ର ଭଉଣୀ ନା ସୁଭଦ୍ରା ମାଉସୀ ନା ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀ ମାମୁ ନା ମାଧବ ତା ନାଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ନାଁ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ସନା ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥର ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ନାଁ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଜି କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟାନାଥ ଜି ରାମ ତାହେଲେ ଜଗତନାଥ ଜି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିବ ନା ନାହିଁ ଅଛି ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିବ ନା ନାହିଁ ଇଏ ତ ଜଗତର ନାଥ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ନାମ ନୁହେଁ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ
ଦେଖିଲେ ସଖୀରେ କଣ ହେଲା? ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଥକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଥକା ନୟନ ଦେଖିବା ସନ୍ଧାନ ବିମନର ଦେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଥକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ହେଇଟି ଯିବା ଯେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟିକେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯେ ଗାଧେଇ ଆସିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ଦେବଦ୍ୱାର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଜ୍ଞାନ୍ତି ବନ୍ଧୁର୍ଣ୍ଣେ ଚତୁର୍ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଘର କନ୍ୟା ଘର ସହିତ ଝିଅ ଘର ହଉ ବନ୍ଧୁ ଘର ହଉ ଦେବଦ୍ୱାର ହଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ହଉ ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ନେଇକି ଯିବା ନା? ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା? ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗାଧେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ବଗିଚାରୁ ଦିଟା ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବି, ମାଳ ଟିକେ ଗୁନ୍ଥି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବା। ହେ, ଆପଣ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଠିଆଇଥାନ୍ତେ। ସାମନ୍ତ କହିଲେ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ମାଳ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଫୁଲ ମାଳ ପିନ୍ଧେନି। କଣ ହେଲା? ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର, ହଁ ତାକୁ କେହି ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିନି। ସେ ମାଳ ପିନ୍ଧେନି, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଆ ମାଳ ପିନ୍ଧିବନି। ଆଉ କଣ ପିନ୍ଧିବେ? କାହିଁ ପିନ୍ଧିବନି? ଆମ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କି ପୁଷ୍ପ ମାଳା ତୁ ଗଳେ ମଣ୍ଡାଇବୁ, ଯାର ବହି ଜୟନ୍ତୀ ଲମ୍ବି ଥାଇ କି ଗନ୍ଧ ଲେପନ କରିବୁ ତାରେ ସୁବାସ ହୋଠୁ ଥାଇ। ତୁ କୋଉ ଫୁଲ? ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଯାହା କହିବ। ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ବନକୁ ଯିଏ ମନ୍ଥନ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଟଗର ଫୁଲ ଗଛରୁ ତୋଳିକି ନବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଫୁଲ ଯିଏ ଲଗେଇଛି ସେ ଫୁଲ ଗଛରେ ଭଅଁର ଅଇଁଠା କରିଥିବ। ବେଶ ଫୁଲ ଅଇଁଠା, ଜଳ ଅଇଁଠା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୋଳିରେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କ୍ଷୀରତ ଅଇଁଠା, ନିରତ ଅଇଁଠା, ଆବର ଅଇଁଠା ବେଦ, ରାମଦାସ ଆବର ଅଇଁଠା ବେଦ, ହରିନାମ ଗୋଟା ସୁଧାତ ଅଇଁଠା, ନିଅଇଁଠା କେଉଁ ପଦ। ଗଛର ଫୁଲକୁ ଭଅଁର ମାଛି ଅଇଁଠା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ନଦୀର ଜଳକୁ ମାଛ ମାନେ କଙ୍କଡା ମାନେ ପହଁରିକି ଅଇଁଠା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହଉ କି ଯମୁନା ଜଳ ହଉ, ନଦୀ ଜଳକୁ ମାଛ କଙ୍କଡା ଅଇଁଠା କରିଛନ୍ତି। ବେଶ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଭଅଁର ଅଇଁଠା କରିଛି, ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ବାଛୁରୀ ଅଇଁଠା କରିଛି, ବେଦକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଇଁଠା କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ ମାନେ ଅଇଁଠା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଅଇଁଠା ନବ? ନାଇଁ ସେ ନିଅଇଁଠା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜଗତ ପୂର୍ବରୁ ଜଗତ ପରେ ଯାହାର ସ୍ଥିତି ସିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଅଇଠା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କୁମାର ଘର ଗୋଟେ ମାଟି ଦିକୁ ମଗେଇ ଦଉଛି, ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇକି ଆଳତି କରିଦେବା। ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ ଯଦି ଫୁଲ ନବାନି, ମାଳ ନବାନି, ତୁଳସୀ ନବାନି, ଅଇଁଠା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠି ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିବା। ଦୀପ ଜାଳିଦେବା। ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳି ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ମାଟି ଦୀପକୁ କିଏ ଅଇଁଠା କରିବ? ସାମନ୍ତ କହିଲେ, ହେ ମା, କଣ? ହେ ସଖୀରେ, ଇଏ କି ଦୀପ ଜାଳିବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାକୁ ଦିବା ନିଶି କରେ ଆଳତି। ସଂସାରେ ପରା ଯେ ଦୀପ ଜାଳିବ, ଦୀପ ପରା ଲିଭି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତରେ କେହି ଜଣେ ଦୀପ ଜାଳି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କେହି ଦୀପ ଜାଳି ନାହିଁ, କେବଳ ଜଣେ ଦୀପ ଜାଳିଛି। କିଏ ସିଏ? ମୁଁ ବୋଧେ ତୁ ଦୀପ ଜାଳିଛୁ? ହଁ, କୋଉଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ 108 ଦୀପ ଯାଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ଜାଳିଲୁ। ଜାଳିଛୁ? ହଁ, ଏବେ ପରା 4 ଦିନ ତଳେ ଜାଗର ଦିନ। ଇଏ ଜାଗର ବେଳେ 108 ଦୀପ ଲଗେଇଲୁ? ହଁ, ଦୀପ ତମ ଦେହ ଛୁଁଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଦୀପ ଜାଳିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ପଣ ରଥ ଚାଲିଲା, ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିକି ବନ୍ଦେଇଲେ। ଆଜି ଯଦୁପୁରେ ପାଲା ହଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଦୀପ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଦୀପ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା
दीप सिना लगी दीप जलुची ଜଳୁଛି ଦେଖି ଆସ ଜଳୁଛି जदि मु प्रमाण करे କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବ दीप जलुची ना तेल सलिता जलुची ଭଗବାନ ନଗବାନ କଣ କହୁଛ ये तेल सलिता बाबू जली जाऊथिब दीप थुआ ही रहिब जलिकी निर्माण होई अछि जे जली किपरि परा जलिब से माटी दीप हो कि पितल दीप हो तंबा दीप हो कि सुना दीप हो दीपटा केमी जलिब ता भितर घी जली जीव तेल जली जीव तू कौन कहू दीप जली ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଲୋକେ ବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ये कौन सोना दास पाला कि रे ନାଇଁ कहले तत्व बुझिले टूटे भ्रांति ବୁଝିଲେ ଟୁଟେ ବେଟି ये भव सागर तरी जाति राजा रानी छुआ हेनी वशिष्ठ ऋषि कहीदेवे जा गाई पूजा कर ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ପୂଜା କର ହବ କହିଛନ୍ତି ये से पाला नुह ସେ ପାଲା ନୁହଁ फिलोसफी दर्शन ସେଠି ବଇଚ କଣ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ दीप गोटे जले ये ब्रह्मांड रे जड़े दीप जाली आउ कई जाली पारे ସେ ଜଣକ କିଏ रात्रि जाके महारात्रि से शिवरात्रि जलुची महादीप ଠିକ ତ से गोटे दीप ଗୋଟିଏ